Bobai tanggai malainan musuh nangjaka. Bobak rapai malainan ni yoksok yang mana karena kamu hai. Hangnai 2 বছর রমইনো গোমতী ডিস্ট্রিক্ট যত কোটি কোটি রাং টিপ্রাসা এলাকাनि बागै डेभलपमेन्ट खायना बागै बुकुंबारनि बागै डेभलपमेन्ट खायना बागै रेगानि सामं ও চেক ড্রামनि सामं लामानि सामंनि बागै दिल्ली राज्य থেকে যে রাং রহরজাক মানে কোটি কোটি রাং ও রাংনো साउथ डिएमओ जों सामं ताङै दङ सिबायजुला डिएमओ सामं तां दङ सामं तांलाय दङ सालाय दङ डिएम बायजों पर्द डेली मालायले कक सालायो किन्तु हरनि डिएम हंगाके जों पाब्लिक बाय तो मालायन मालाया जों जारा चेयारमेन दंनायबो मालायन मालाया सिनि एमडीसी एम एमएलए रक बायसुदा ब मालायना तो दुरे था फन कल खायबो फन रिसिभ खाया मासेर पर मास डिएम रक बा अफिसार रक हयतो बिजि दङै मानो जतन बिजि दङै मानो কিন্তু বেজিং কাকে বড় লগে লগে কল রিসিভ খাইমি এখন মিটিং তংখাকে 24 ঘন্টা পরে ফোন কল রিপ্লাই মার নাই বলে কল রিপ্লাই রি নাই তিনি ইংরালিয়া খানার ফোন মালাইলে ন সালাইনা নহিনি মাস সালাই বলে বকে মাস পর মাস বছর পর বছর সিবিনকে টাইম কरै রিপ্লাই সিরিয়া ব ইনকে ব বুমতै যা দিয়ে মব রিপ্লাই বরিয়া সামং বতাंगिया ইনকে ব সামংসি তাंगिया সামংসি তানানি চাকरै বছর পর বছর রাং ফিরো রহো অমপিও ও 1 বছর সকাংনি চেক দাম সি সেমানো সমা তাঙ্গো আমনে পরে কিলাও তা কন্দ চেক দাম সি সিনিলিয়া সি বড় রক কোটি কোটি ইয়াং মাতার বারেও রেগানি সামংসি সিনিলিয়া নেকে সেমাননি সামং তাকলাই পর্যন্ত ইয়া কো রাং ফিরো গই রহ রইছি রাং তঙ্গো রাং কোটি কোটি ফাই রাং ফিরো রহ সামং নাই নাই অতস জনকে হাই ইরাই ছুটি হাই ইনি নাই ফাইল গুরি তন হইছি গমাইকে থঙই তঙ্গো ইনকাকে যে জায়গা খুদ মুখ্যমন্ত্রী সি হরবার পর্যন্ত মালাই দङ महाराजा भाई खुद होम मिनिस्टर लगल कल खाइ खसाबो बब महाराजा यग यानी महाराजा बन कल खाइ केवल एमएलए मंत्री न कक तक खनालिया महाराजा कल खाइ माने 1 मास फोन रिसीव खाया लासको ब्लॉक से खैरि कापु लासको महाराजा यग यानी बय मालाई न थांगा पब्लिक नि बागै तान बागै मति रां हजार हजार कोटी किफिलि रहनै आबसे बबाय सदासे मालायनानै ब जरा करै साइमिया ब स्वाग दे फेगै तंखा नुंग तंखा बत सिलिया किन्तु बत मालायनान दरकार अब একে একজন ডিএম কে বাপসে ভিআইপি বত পাবলিক নি রাং বাইছে সিং যে ট্যাক্স রমানি রাং বাইছে বেতন মানো একে বন পাবলিক নি সামং তাংনি সে বত লেবার সিবলে বত লেবার সে পাবলিক নি লেবার সে আমসে কে দাম বত রাজা মহারাজা অর্ডার নাই ইয়াবলে বনি যাইছে খাইনি হাই ইয়াবলে একে আমা হাই একে মহারাজা তো শুধু মহারাজা তো বাদ রেখা বদ রেসপেক্ট লিয়া হামজাগ লিয়া বত কাইসা টিপ্রামা থা কাইসা পার্টি রুলিং পার্টি নিব চিপ লে সিএম তঙ্গো সিএম नो अपमान माने पूरा एडीसी नो अपमान महाराजा नो अपमान माने पूरा तिप्रासा नो अपमान अमाय खलायनै बखायका इनका मनि बागैनो जों काइसिंफ्रा साइरे काचिनि 96 घन्टा बिसिं बना होय मानरनाय हायंगे सारा एलाकावनो ऑफिस बददं माने ऑफिस नि बददं या बिनि मुखांगो जुता खाइजोबै आनि मतले बिनि मुखांगो जुता खाइसि काला पता खाइनाय बिनि मुखांगो जत पाल खुतै मुसलायनाय जत बिसि ऑफिस ब्लॉक ऑफिस जत बिसि ऑफिस अरे बसे सामंग से ताना या बदोई बस रस रिया के बरना समुस या के अब न खैर बस ला ऑफिस रना हेगा बो ऑफिस तालार बायै आ ऑफिस बिन फोटो काइसा काहाम के प्रिंट आउट खाइने थेपाइनाय जुता बायदिले फंगो आइजोगो सारिगो बुलायनाय खक्तै मुसलायनाय आमतिके तालारि तंलायनाय आमा सानले मुसु मोनायसि हेके आमनि बागैनो 96 घन्टा अल्टिमेटाम रेगासिनि प्रेसिडेंट साहब हेके ओ 96 घन्टा बिसिं यांगाके सिनि वाइटिएफ रक्ताम खाइनाय साइमिया कारण खबरं पाइ थानाय सिनि वाइटिएफ रक सामाल रिबांगला आर प्लास निनि वाइटिएफ सिमिया पूरा पब्लिक मनोर नरिने हेके बनि पूरा पब्लिक बन जले जाक बा पारार हाबसि बांगला गासि पब्लिक जनता एकदम जले जाक कारण एत दिन तो बिनि सामं सायानो सं खगै फबै तंखा आसो बाय सिमिक या बनि खबर कमा तेब खना जाक हवायो बतंफ्रबो गोबां मा जागानि बिनि गोबां मा केलेंकारि जागानि समस्या दङ गोबां मा जागारनि बेपार तैनाय बिनि अमहाय गोबां मा कमप्लेन दङ कमप्लेन जों पार्टिनि थेके जों रुतुगलाय जदि खुलुमखा जत मीडिया फ्रेंड्स न जों तिनि गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि वाइटिएफ जत जोंनि वाइटिएफ डिस्ट्रिक्ट कमिटि तै जत ब्लॉक नि गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि अंडर जे ब्लॉक कमनि जत तिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट्स तै एक्जिक्यूटिव मेंबर्स सब तिनि प्रेजेंट दङ जों तिनि प्रेस कॉन्फ्रेंस नि बागै मा फाइलमान इनके काइसा कारण न मियाबो जत नुकना जे तिनि बुबाग्रा लगे तिनि टिटि एडीसी नि ऑनरेबल सीएम बथांगा डीएम बाय मालेना बागै गोबां मा कवना तै तिन प्रसाने हामक्राइनि बागै सानानि बागै मालेना थामानि
DM bubagra bai malena soiliya kau apa hai ke baceng khana kaje bubagra thangai ek mas dore DM no bar call khaiga bo DM bubagra ni call receive bo khaya angke number bo block khai hoini knau kemiya oke yogli angni bubagra bono bini quarter malena thanga thangmani se gate jora thanga angke no DM malena soiliya first ke sawo tongu hai pon malena musuya oloke sapi kata bisa quarter kore hine oma hai kai jene bubagra no disrespect laika jene honorable CM no bo respect diliya haine bage chung YTF tini or kuthum laika jene muchungman engka omono 96 hours ni bisingo or DM no o jaga ni pondri mar honai or ni kutuli mar honai jodi no ongya khake 96 hours ni pore chini YTF action nanai Gumoti district ni under jotto chini office tomani block tomani jotto administrative office no chung talari nai jese jorate bono rohayate chung talari ton nai abone pore bo jorise bono rohori ang dong hangke chung tebo action koton nanai ni chung YTF kok samleja chini central president sir Suraj Deporma bo kok saleja ke chini final kok amono tongai 96 hours ni bisingo bono tini Gumoti district no hoje sore mar honai bono tom action na jane na jage abulon ব্যাপার hebon Gumoti district ot chung bono toninamo chunglia 96 hours ni pore phanase jono bono o jaga ni norjai yang khangke abo chini action kotor na jangai ambai abagai jotomono sanai chini youth YTF ni statement abo to clear atang chini statement tongai 96 ni hour ho jodi kuno khaya khage next into sarati pra state na chance tong so bon bagai chung clear message namo chungo hoba o DM na datine immediately nori tang thangdi katal DM de khoidi chung o sara gundi sio dare kaham diploma khane bagai che chung o DM na mano nai so 96 hour ni bisan nori angke next time o sarati pra state na bagai 100 to 100 chance tong amar jang state ni former secretary ngi YTF ngi ang apone clear message nai chung mota DM na chung nangya chung development khaja ya DM chung na ko je bro public servant ni bagi bo khaja kaisa bo UPSC exam kaisa first class rank ni kaisa sara India ni top class ni officer nga IAS ngo but bina IAS je koto sabah secretary koto tamo home minister tongo but secretary and home minister CM samang sa tebo ba karan anytime jori ma nge bini se tola sadan DM borok se tin tang jorare mi angba so bini thani wa abo tipra CM no khobok nai bini thani kaisa bini o tan bagi buri jon malai meya o DM jano uttor nang thang tamni karang malai meya uttor nang thang ebong at least box gomalane jora gripana 1 second jora phone khaye at least angkhya tino busy tongo khnak samalane at least am jora sarnango bindu 700-132.56 kilometer ADC area na tuidu tongai chini borong garang TDC sar CM Purno Chandra Jomatia te TDC ni advance chairman borong garang Porto Kishu Development chini buba garana chini borong dia mantama sara chini ADC area ni jara tui fang tongai tini executive jara public representative final chini response dia mane bo party representative bo borong dia mane bokuno develop naya abagi chumotha dia na chinaya mo clear message abagi ang former state secretary ngi to pandem no ko nai immediately di prasarkar mono or dia nori ka dia betul ambai thank you